Maraba menji wangalizi watukufu yao mstahimilia mdilunga makatiano harumwa ye sheni ya YouTube ya hatu harumwa ye FC Beka FM anduka yao nyuridunga kama laanda usiku wa maleo mfumne wafikio tarehi ndaru ya mwezi wa September maha zizili na 19 kaunyu ridunga harimwa ezimojana mfukare sauti ya radio kazi njunda hunu masiwani yondika onyu ridunga harimwa wananyasi wa radio mwaja para FM harimwa mitambo ya kila mashine mwana ama kama jibaba nano wananyika yao wali harimwa embawa yinu ni mdudunga harimwa mitambo FM noti pia ondika yao nyutanganya wazimanasi usikuwa leo mfumne kausuka harimwa mipango yinu leo suka wazimane mudiri jimla wahe la Baraka FM mudiri jimla wahe ya Facebook FM tele ya wakomori ya kinanti ngarjo hadi simbabe na sina harmwa maswala mshinzi kayao ngare mawe makati ya muso yanu kama laane kasu ya bililia harmwa zimimbari zin shakabla raha rejandisa choka yonsi handani la dhimari behum hono watanga wa hatu soni mwa mnaijana mwanamshe kao hatola nyumba za ulimwenguni harimo mji wa Serea mwedawe mhudiri jumla mtuzibirila bansha wajibu ya hatu shikao shamanzi shisha Facebook FM nane radio kazi rebe humu natanga harimwa zefami nano mji wa Serea nano wandika ya pashiwa na msuba unu harimwa letangika yao dedareme masiwa makate msoyano wana mhudiri jumla kabla rajanji harimwa masuala tuka yonsi lazima hunike shobaha kama laanda ya hatu ulauluwa kazi ngerijeri njia harimwa ya masuala mshinzi kayao ngadwani sima bila sina wekwezi bwana mudiri jumla utukufua. Marhaba menji wangalizi na weshilizi mjunrohu ndani na bonze ngarimnikawo ni zentosa za salam na aman juma hena mfumne ikawo numpangu maksusu wa radio kazi shawu bitiwa rumae televizo yatu inu Facebook FM ilu walo haruma ulemengu wadungeze fikra juma ezile wanao haruma enti ya hao ebenge do wani kazentosa za salam heni babanu wa jundum komor nano wa jeni wa tarajumlawe mahadisiyan riwambio ka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Manama Ali Abdul Mkuba kayao ya bahara mitambo ya kila machine nani manama alhadhiri ujile wananya rajameki na Abdul Shakur walio harma mitambo radio kazi manama kama aljibaba ihodion lolo na mitambo ya radio Majapar FM bwana mudir jumla kabla nani janisa swala tukalons ukaradhia ukananga wasuala lizunguli yao makati ya msuano ezilera na zinungu izoli zambao ya ukana bwana wakala ya laharma hambu bwana deputy alimhaji ya laharma mji wa Shwani wanulizamba hao ngazizunguli yao ya ukana na utaratibu za hanza ya gamatiwa ezo nongo zini bwana mudiri jumla kaushindi kupalesa winjo wa maelezo na hanami shindiri niko wakazi eza jiri so ni mwa deputy alimhaji au zo kadha zimjirie kabla ya suala choka yonsi mwaniko zilera zinu ngazizungulia makati ya mso yao ukana mwanzo ya gamatiwa na hifadhi ya taifa. Marhaba menji manwe hazia hatunde namna hiyo ndo tunda izijiriyo mbenge mahakama ohanza wa mbenga ranzoriti ye msajaja rimaniso wa komori ranzoriti trouble shawo kwa unawe zo wanzo wataye trouble hamade namna wahamba rifushi wa rumandongo za sararu za tasi rambiloka ya depute alimhaji ngwanzo ya retewa hea ferila ya humhono dena hahe na tosha jauhar baada yidibana ngujunro pirizo ngo magoban ayinge hola pitalisha balange pirizo tosha harenge shombo ha jifuriza mao rebandiza mao nge Faransa yabora yatuishiliwa deputali mhaji rijuwao ka deputali mhaji handri hatsula yongo o depute daina tosha ye mawakala warudi wa warejeza yenguo ya wakala wa hao hususan alimhaji
baada ne nukta sharia ya igozi shamvu shabe wa rumale jumba la mawakala tazitona ta tafsir arumai madepite waone hao kaya kwa na ushindo wa korompewa wajuta turublu arumale jumba la mawakala wao wanzao wa korompewa ngwajora mrujali mhajibo koje denose jumkinu kema wakala wananya baadhi ya hao wa serikali wao nuka wajushinda wa wakorompe shango wahara alimhaji ati jodenos abonge bidu alimhaji honra midi abotsi ule banu uja winer anisasi tonda safkare zahe mfumne inu nge bidu alimhaji ke haretewa ya alimhaji haretewa bandu zambao weka jaretewa ukatsa aso mpango nunga rufanyao tasi abotsi na ushindani hakikisho kahesa haretewa shemba binju wawe kaka jaretewa ngujwenda rumo mkonzi ngwajohende madepite haukaili nelewa wotsali mhaja yeche abongabo baadhi za madepite wajwanza wonde na izingiri ngwajali ya nukta sharia inu minja jwanza ridhukuru haukake tinata tafsir twemo joona tangamina kinuka yemu wahele jumba la mawakala kana ufanya mandela kihahe ila dongo ambamo tsibilindraru nne amjoka boko kajaliwa abanuri tundo abeka kajaliwa zedamnite zahahe kana ufanya zila dongo ufanya alilila kumbi yabo mimi hizo na mbilwa ni mru ya mtundaru male jumba la mawakala na bioka kajaliwa Abduseni president wa ile jumba la mawakala kajaliwa zedamnite zenukta za sharia dongo endaye zitakumbi hata ijusa mizinga inuka no jusa mzinga madepite ngwa libre abo bao wala madepite wadongwa mboka ya Abdusena Tsoribaziza atwamba motimbili leonga jone depute wa kweli ne wanrabo okabdusen katsina hajani ezahebu je vote shaila ukana kusamiza ila kana ila dongo samiza ila kana usamiza kana amba motimbili nrabo akana ufanya ngejubira vwa normali amande namna le jumbele mawakala lidongo ukaya emakatiba kama wakala sharangu Abdu Seni ya haja ya minyesurwa ya hele jumbele mawakala inubada okamrujwandando hesanai nrujwandano nai hesandro Abdu Seni handanai ngwanzo eseno kartujwe kangu jwandanai yesenai shaheli ratunda wala jumbele mawakala ngujwanze eseno baada le jumbele mawakala ndo la kaze bahanu ngujo kalibro abwena wakala kanwamba asamiziwa kanwamba renzo mvu ngwa libre ngwa joka libre shale su analim njajwanza rilinjie okamjoka Abduseni yangu jo vote engwa majorite kwa ti majorite tina uwanjia au kawenda wena alimkuba mjohenda shami imi tina henda au kaya ngam aminu kake jabe wanziaza kisharia ngam aminu kale kumbilaha he ngale lokivu ngam aminu kangwa nzo changer yesuje rite haruma hadisi ya tubidi kae aboti na mjua ndo nsozi amini ndena junda yuhondo la wakati na usano hea handromo etona tafsir nede enemna nzo yende shamjo kashazi ya frende ego marhaba bwana muli jumla swala la bili abo hautimize swala hiyo alimhaji ngutsawa karitu jua kangujo parsiwa shahotsawa wanzo yaretewa shangam amine namna njo alimhaji ujotawo mbango wa ndo assembly ujotawo mbango wa ya bale baji shaho henda ujohenda kangu jwaretewa ngujwaretor bale jumbele mawakala shabandi zambao ngaminaki nuka kwa jamparisa na intu aminu kangu zijuo mtu jua shanga mabovanu wa mjuze ukabandi zambao ngabutabuhith za kitangazaji ya ukali mhaji mwanzo aretewa kabla ya sayasi tonda safkari za ho mtsana wa mfumne inu ilati jondar male jumbele mawakala he aferi ya humhono aferi kawo halevewa harudi harejeziwa mtwa minukeyo nde hadisi abidi arete alimhaji ekaka jaka ujua rimjuza zelera rilonizo baada ngasi Facebook yera donkazin ngejo tulwa masiu vanu masiu ngejo hende masiu sha Facebook zelera rilonizo ngwajo humjuze ni mkaribu naye ni mrasi ya sahe ne uloso nujomona na jirani ya mwambi ukalimhaji banduza bao ngabo manivru za mza ya tahwa ya retewa kaka tuzijua ngujo zijua waha rizaba marababa nji namna waribinisu ala nino
kwezi bwana mudiri jimla rijoyo kana umwa wazuizili na 16 aurabe mwazuizili na 18 jumazu na 16 ikumuringa ishema kafa madziro menji kiasi utosha shara hao wanadamu mesera kwa tuhisi inamna ikumuri abadilia mwendo isura kama tile mabaya husu wandu wa politiki bahi au wandu wa ulahi mandamano au wandu ha sha hata ilamiano ya hedini ya kamano ndo kaudostehi ndo katika subutu de mananya kutudia mananya haustehi ze family haustehi anda haustehi dini sha wandu zamba au daraja nziro au kaija daraja ya urala na hicho tunaushindani wazi zitino za kifujani kaya o makati ya mwisho yanu hakika zirengemfu sikaanza bana mudiri jimda swala linu leo rizizi membavi ili wakomori wala mwingedi ngosi waone atwari nziro au kana ikari wazamwa zaidi ya wandu wanawashe wane waulu hawa watsinzo watulazonode umuhaunu kabisa ikaze ngozi kaza kifu mnungu ono hama abantu mwazi uzili na 20 wanunga jolo ulo watano namna mraona nao evolution ngozi jirio bwana mudiri jimla atwali tsara mweza tsele ya ujeza hele nje uja tikaanza wiride mbabe eto la kifujari zino atake mbaba wa maana atake dhamana atake mudiri jimla wambawaza matangazo mbili ujotamkaje usoni mwa wananchi kayao wastahamilia warangalia yao warishidia yao harimwa zemba wazino zote pia kwezi maraba menji intikesto mbaba wa mwana mimkomor lono komora hang ya bidi rambe zendongozi mtiliwa zokaya kamtundu 97 99 ya raisa zali arengez hata 2006 ya kapulilayez na mtahemi jiwatila na mro ne miji ya zebula mizinga no wandu wafa hajali no wandu wajirize mushkil ngamjwambi lwezajiri sili happy alepishe bali ngamjwambi lwa ezajiri ngamjuwao ye miji ngabo mji wa hetsanraya waulana kiasi ya utosha asibabu mpira ntsanza nivumbu wewo mji ngabo wahafa watila namro ngabo malaho ya tohisa yonde regime azadi ya mwana haruma yemba jini ngabo wandu wana haruma mpira watsinzana waulana ngabo wahafa hasibabu mpira eziyazali kamdo tunda harumwembo wanku wajiri kafa tena ya mijimiili ya ajiri baya la kadziro baina mijimiili watsinzana waulana hasibabu mpira kamdo angalia ebambao ngabo zaidi ya mjina mji ngabo zaidi ya mijina miji wawana wamana na mashaka hasibabu mipira abukarja mwambiani zetabu zinji za kaujiri na miji ya kauzubilwa yomolwa minara na mazamo ya komolwa bato mjini azaliwa noba molwa mazamo tafsiri ukaidi wakati ya reje iharuma yezi wokazi telwa ziziro nekaja parorenga mikro ya lamezi telwa hizo yabo hatafsiri ukaya yekaja yewona maba murwa hitwa na uradana hitwa ya ndo majano hao kaja paro laani kuja paro shaze duskuru zahahe ya laani owandu aradano hitwa kuja paro zishia siasa na mnyezi Mungu hamba mtume hamba na bake amani na utorea shakaja paro ambazila wandu waenshio no udziru wandu nao anilobumba lahahe tsujo ulandu binadamu ntsujo alefahamwe kaliti katsujuwezi jirwa rumetia shantuka kaja paro la nezi telo zizirozi yo handani emadhamana wadini na tena mkado fahamisha dhamana wadini ngamweshelezi zo dhamana wadini tuo wahele bavula hatu ikawo ikange haruma majilisi hawaruma mawangidwa na woye mnejana ngwanzo adori komeya hapla kangabo wandu walomi jini ngabana zijana walona na mikro wambawe zo zatu waruhusu no hambe zo wanzao karitumfahamisha shangari mwambia oka
sana ta bufundi wa dini mnaijana urengeze hadhari za haho basu sana tari tinjie vi prive ya mwanadamu kauparwa ruma shughuli ya mbeza bwana harusi na bibi harusi wamesha upara neze fami ekanga wena za daula ubehe message shanga rufahamisha uri kweshelezi ya uka usiku joto wa mfano wa eroni ukasitana titi ya hanza uritushe larihwambia uri kweshelezi zokaya ombaba hanu rijo huti ya makalima kuna ujiushia ombaba hanu jokaya haukasito jusadishe rihwamizelo haukakabati mrutine kambaru mayentiri efundi wa dini woyo tina mvumbo isi ujujuo rudiri mabie ya vili ukaye radio inu inde ya kahumbenu wala baraka Platona kanti inude ya mbenua hafanya mipango miraru handi sasambe shashako hata hoitwani hahe hata hamjieza nguoni hata hamrede kafiri zesebe hizo zitambaziwa na wala mrumu wahe mzee wahe wakati ila samba kwende sanai hamba kwanza minye dini hamsijini hata kabati familia juha kabati mji wa juha wala kabati wandu wadum tola mifano yawe kama lezimai na utendevu shere yende ya risomazo haukasindera kahumsuali yetenda fundi banu na raisi yakaba nushere narimwambiao ya ukaya leo mwando rihweshelezi zao ukaya ekawo wanzani no unanya ngwanza wore hanyiwa ne politiki mrwada fiyo mwake veri leo ya kejo ni jana ya renge dini yete msunguani ya itutsuwe do maishahe ngaramba ukaya mruna rengeze hadhar haukasingar aminu kabala wari hunra dumbaba nuriliyo kaitina mweu na mkudu ejo habanu wanzo aminye mishinza he daula kaitina sambi ketina zali nyezi mgundo la wae kwa jaha waili kaba jaha Mungu usutene azali na Mungu usutene sambi ye mgundo la wae wa haki duorim aminio ngaramba unye mafundi wa dini hususwani doi ani avertisement katelo mtsumni ka avertisement ukange na akili hasomwe timroni kwa ngari mweshelezi zao ngari mbama weshosha shangara mbuka emifano ya haho dweshele utijorara tarajatu bidi wirwariye banga rujobadishe indaila yako majini yako masera ngono jilimbira kikatelo utitiye ngubu baba ngarashele zao baninu mipango ya sheria ya dawa kartawari mweshelezize nitwanza nimpwesheo aukamiti donja vi prive shangari mwambia ukaya ekari donja vi prive ngabajoju so amadishe manene fundi sana ujiveshe ushaho ngabo fundi kao haritola mfano wela yetsandrar mwa majiliso wakati yonga CCTV ngamibala mina gashe na Japan amba ngabo radio na mnet wanana zijana walwatso adabu harinjia balata hatimizi rende renge mikro rimwambio ka eba kairi mtsovu adabu ya renga radio yesheleziza haukairi mru ya bidia mbize mru yendambe mru maho kaya mreti nulole mimi o wingu heya shebade shanti shisi emana ekafundi wanzo ndende ya mbize mru haumrwani kwa twala kamundo yanza ya tahe ye dunia iwahido zubabonsi o wingu do sabonsi wakatonga CCTV shaharudi alhamdulillah kajaridukuru tena izo ndizo ramba wefundi woyo karengaze hadhara ba wallah usikujori tola mfano hauri dhukuru au hambara nzoritie au hambanga si ngaranzoritie ntinu au ripwesheo ekashe wende wabidu someso ka wende wasoma dini eka amani wende wabidu jeni oka wende wasoma dini eka malezi wende wabidu yasomese handani ba wende munyi malezi vatinizo ngarjoju sizadishe lijoka zero ikawo banule dishe lorjo husisa hawa Allah kan wajumba na kifami na kikabila ngasitayari sharjo kabo fundi le dishe lore lijusa
ngarjo hufuni halo kuna urenga mikro tena shabano anuma stay no mjulano no wanzani no nani lewo yezi tubambe yesiasa yazali utubambe ujifuni habuluzo ujitabushu tikawo tinde ya ufundi shaujirende politisie utuweye deba bakine dini Mwenyezi Mungu wajala uishili wao wanzi wao wandu wa kubalio utideplace deba unjaharuma nyungu ya tuhusu beati magali ngujo sawai hamwiso legali hanywa ya litimba mhonoka shelufikiza legalu litimba ukune ushelufikiza wakati sisi rujo timba legalela hatu mtwanza lejeze jumaro na nje harume swije zezo amana zitemba ziziro zinubo bagili wavungu wakanne karunga mafundi ya dini kadosheleze mafundi wa dini kwesheleze mafundi wa dini kazi nuondo wabidi wazambe wanjarunga siasa ntu wanjie yo halato hao bokanti mikonti nanti wafunyie macho mtu wa bili milananti wanzwe yezi na milananti watwanzezi ani yanyisiwa abuntu anzani njie baundo waze wa hatu ne mafundi watu Mwenyezi Mungu nguwalindo yajea wa hukumu heni ya hao antuka ngamlilwa usoni Mwenyezi Mungu juma wa uruma maruma haruma sherane juma sishi mtunjia haruma zendongo hizo harumezi tendwa engeba no mahakama hatu haukaya ekarba mbeza polisi na gendarmerie ndo adoneza anketi riti warhe halatu ze hazizaha ungazisawaraka na tena ngari washukuri yao bazi hazi njema zifanyiwa warumandu warwahitswa no warua fanyawo ezitanda wana atiti karino jo hinyi o wandu walone anketi ne recherche ya hatu embabiyori wahini upande huo hawa wallahi ngari wafereshe yao na mrungo nuka yao mesper na runuka ngo unujuzi hauke hazi yao ngenda ndongo ifanya uharaka o walona roro de mahkama juzi ramba inukto ya husu yemhuwahe turbinali ya moroni ukaya engema hakimu wa Komoro watodo fanya jajuna yidulo ne turbinali leo joni kiwa mjarada haufanya haraka karijajwa sulibanu leo banu watu hukumu ya ukaze ndongo zirendeha haukazi jarendeha hauze ndongo zikanti haukazi jakanti zendongo hizo karijajwa kama saa ikontinye wandungo endao shekaze ndongo zinu gazidumuo ye mahakama washala zao jalanda kwa tushinda ezitenda za hao wa hukumu haraka yabonga ronao kaya ngabajondo kaya uziro hena usiku banali mkubwa wezanga lesheleka tekniki yao ndio na mushkil baba sone telefoni yao maraba menji yabora nzare shelezi zabi watukufu ya ukaya ukezi tendwa zinu gazidumuo unule mevuwa mahakama karena usubutira mbe kwa tina wa ujuzi karena usubutiri zambe karena usubuti shangwa onaroro neni mahakama yenza roro yabo mbingo ndo yenjeze ze kazi jiri wabo haribanu gizo kanziro haku neze hukuma ngabo hukuma za bibizi home izo hukuma za miji za mjina mji za famina fami shak hukuma ya mru ya uwemru mshahahe yotinde hukuma ya bibi itrene ya wakubali ze fami za uliliwa wakubali ze fami za ho waua wakubali hata wademande mwana hao ya ulwaya tafsiri anketi jifanya tafsiri ke anketi jifanya ya wero royinu wiyo ngepuseyo wala yatu zifanya ye hausi uyazifanye akamwele ukahama mahakama ya demisione upande wanketi na yawe inusheni wabiliwa kena rorondo wafanya woza anketi yawe de polisi de gendarmerie zanketi za unga zendo haraka mchwele wema ne mahakama Komoro zitendwa zarangwe makati ya lata leo antu amin ekawuono osukumafura ya uwa wabiri maha kujeshi ya itendwa haukena mruhahisi
yenti ihisi serikali akawa rengeze rongo serikali yakawe rengeze rongo ame hahukumlwa haraka na wende yabidi home akawende yaua mwanamshe yala walikoli yenda ya mzubi yonziani wafanya anketi wakahumtsaha yambari yemruye hamba mafura wale hamba mbusuri wale hamba chijindori ya lozuba malahoni atazubwe bambao azubu kajaka na seje mahususu no we data wa mparisa keja home ye polisi wa mparisa haraka ye gendarmerie ne polisi wafanya hazima zima ye serikali rengeze azima ye mahakama yende haraka le umro mshahahi ya parisi welera ndiyo ya kubali ya personeze materieli ya kubali ze fami wajuhe wo mjujuhe kwamba tahaba haye mruo kaja hukumlwa sikajambara ndo hicho ukasiti mahakama wabangu wasteheze haki za kibinadamu nacho hukumlwa wanruwa wonoka hukumlwa ngeze rongozi bakishe horenda ngeyabo basi wanruwa jazi harara iya tujo wa mrudo kanne harumwezi yazali wanashe wa ulwa na wanruwa parswayo kujeshi ya hata iraisi ya renga mrongo ya zamba hawaishi yezo amana wahedi ni gonti juu ya zamba yembamba shabo mrudongo ambaze rongo zinu mze Sedi Hasani Sedi Hashim Allah dola utwanza yone ukabane ni mrusubutamba mbano mwana rongo bizijirio yonde hadu ya henti shahe na mrubizi na mrenda nari na mrumwenza hanyonraji ututowezo wa komaru wanzao uwende wanziwa leo ezajiriselea mbaba hazamba wa madams abe mwana haka na umri wa maha 20 haka manzani wa he mwanamme uo wakavurana wakaumana hamparo ndo ndani yahe wenende wafanye rajma wende wa mana harengesho ndamtia wakawararu wambalia wambe harumela pitala mtsuje wao ila pitala mtsuje imbali ja Dubai huno ni maarufu hafu yora ngusara ruza masio hata saa 12 ya hafa abunda mu yajuziwa sho wataalamu ne tawithirare marabilo ka hafura ngobola answiri dawe mwana msho ya hafa yenda ata yafanya operation na bora ngubo tasika batsandu wakamjue hadisi sisi wanajua hadisi karija confirme rangubo mtsana rajua karija subutu zamba haukaya kejabi ritienti balbala mrwamara namna ya hafari bezeri zishainshi bajirin kodo wende manoka mjina bavu na bavu na davu anubo fahamisha rangubo mtsana raparwa ramilwa bosara ruzajiri karija zamba nasiri kabanu ramba mirongozi ya hatu risu aliwanu karije dhukuru tijota yenti haruma mharbat hauriti ya mjini hiyo baina afami mharbat ridaza hata bo matihu gerika uzanziha rijeba ntasi ripare mwinyizo ya rabi yewai ya munga rehabiliwe mahakama hatu otukufu rambi yowe rende sawe shegozi shamvu emergency yonga nzo wenza mo eka emashababi ngwafa waku ngwafungwa wo haku owanatiti ngwajurulo uziteba ziziro za violewa owandwa mararu ngwatsinzwawo ebano wajoko ganye emergency ba dani madinezol eko wenyumbe liliwa emergency bahiwa na wayili reyau wa reyau lwaya wanuma bashelie waundre bakunuma yemzima ngene maheshiru no mweja emzima maheshiri yemwanamshi emwanamme maheshiru no mweja emwanamme maheshiru no mweja emwanamshe maheshiri yebanu mwanzawo wenda rumo emergency mba lokafa raisi hakaula mwa hawanyumeni kajamba zenongoza ho wanu waralwa hitwa hawo wana wa viole wao na abo hafumbwa mtume marajana vumba Mwenyezi Mungu mara majana matsana shaka javumbwe zitendo za kikati haukambe sezi zo humjibia zo plaisir haukambe se ujibo swaliza maiti hanzo ko majanazi bese plaisir yahe ya swalize maiti kaje paro zamba uyakana haja ne tendo shakikatila ani hamaka jahana ubinadamu na bandra isi ye haziyahe roli ya hende yu kabla zimbakia banweke mahakama wa hukumu yerola hendi yende utowe decision ya mwisho abo intsiro ngo yabida dozi puzi shawana wa violewa kana uzamba
wanawatsinzana kana uzamba mji na mji wanjilana watila mro tishuhulahe wanrafu mijini wanrafu makandani ani ebibiyo ngeli ngohi babadu kumani tsoisheleye kazi luzunro wa haho eujokaya ekazunru fama aho abana retso raisi do binadamu wao eujokaya ze 17 milioni wao ne kilimu ilobeti salama ne magari manene upashi yao ne zamvio urohao zituhadalihiye ne leturula dunia uretse la ahira bwana rais baba Lukumani hotu kufa ramnyezi Mungu weshelezize ba wende mhu wa sharia wende mhu wa dini wende mhu wa arme ukala ujota haruma ye milanati weti mhu ya hayo ukayoketi haruma sharia mbaba hanu numwele wano na mwakinishano iyo bihoye kumbi wariboha yo weti mhu wa hayo yongiyo na wenyi yoke joguswe milanati ye ya husude mila haukena tihana mila shaye ngada yotsaho yoke jogusu yoke jabidi winjie sheza uhusu wende mhu wa hayo esheleya le bala Mungu uremnyezi Mungu weshelenezi jirio weshelezi ze mahakama ze hukuma zibenda haraka ezabidizike haraka wabie majujano hiho wafanya majunaili presida wahe turbinali anketa rumama hazati munne hazidebarase kazito mononi hahe zibakisha owanru wabidazi hukumu shaye yeye hazitowo mononi hahe neyonde halama ya ujuzi na mahakama dio ezitenda za kibinadamu za hahezo mbali shaba hekasahilishe mahakama hasahilisho wa Komoro hazeya hatundo humnika mdai junaili ebenge esheleziza mahakama Allah na watu hukumu haraka sikajabanu olwa na watu hukumu rijweshe tendwa wawo wabakisha wabeshia ze hukuma zana wana basi zihise ngima hakimu wa matafiti na mtobeza mtafiti mnike wala wendewe hukuma wake kwa hukumu ziwabakie shamrwa wona watamezi mine vatinoka yato para mrukado nzima hato uje ure nuvele vatinoko para mru doto para mrukado nzima hauisha rumwa mezi minane wapara mrukado mbili aliwampare kado nzima rumwe mine owa mezi mine yabili wamparabo wanzo wa renuvele waretimu ewondo byatujoka hakimu do byatujoshinda yaka hakimu homruni kwa dawa yafunye macho kuna hukumu saya uona kuna utafiti saya uona kuna urande jujuma saya uona kuna usiyeje saya uona ewondo byatujoshinda ndakansaro mwero mahakama adoliwa do yatujoshinda ngarambao karaisi wa daula ne mahakama na mweshele bezitendwa zinga zeluno dum ntwanje njeze juma abo yibili maswala mtiti jo mungana yabo kana sina na maswala wonji barutili shakana ukawani kanatini unjele bwana mabdogo na bekele swala linu kana usigo tugolitawa uri hela sina mkubwa kana nje tujini ruzis kanatini babi leo unikemba bekemna nukta mzima wanabani mtuo jabdala mtujini kama jabdala muniri jimla wa Facebook FM wa hela baraka FM ni mtangazaji amuhoji unambiye za jini tujini hiri ni wandu wafungwa kwa ngabo wandu watujini wararu wanatampakanda walo mihononi mohifadhi swala linubeke kutuni jambani mbani wa fami na famili chaka mtu mtangazaji abgabo international abahainu unamemba habari ubaidi ngamubo uso bahamba mtangazaji woziswe director wa heradio shakutuzi sambu mtujini wala wama mina nafasi ya ukaushawi wa mama jadiliana ekeza ajiri zinu zujiria itsanzeni homjini hanyu baina ya kabila na mraya eujokaje wewe aweka zuhusu hantiza warwaji wa zambe wala shaka muziso abotiluzise kojo hantiza warwaji wa zambe enda zambe bobai ngojo hunu hena usiku enda tsahemze kajaja amjohambiao utitsahemze sufamodo habe mwana ye mzima ngopirizo enda watsahemze kajaja na mze Muhammad Ahmada do waili wa orangu wararu wofundi mruwa mila na titene yohamba mze Darusamu tsahondwa wo wararu wabeza jiritsu jinini bawo ndo wenyomji
vanunu tsahangu minga mlalo mtuzi sabda mara kubawo tsami ai kuno santujini vanestre yangu ibalanda fomboni changu sabda la journalist ratu tire hanye deba vanu mimi miti hamadala ma journalist wa hanya za koshi wadongo towenga ibuyo mijini hao haukantu jini vanu woka bana mraju na mrambwani boba hili engentu jini va hamraju na mrambwani o wafungwa wo mrawa juu mimo mraju tijo hamba hokanga mkontro mrambwani chansi hamba nsujini ritujiha unwe magoba yo mfukara magoba yo nganzo ya siriwa ya vamwa ili zemila za hatu nezenaba za hatu zitiminye kulu audhu birabbil falak undo mjaru mwe tarehi waka problemu nzima rumu mjiunu wakati wa mranda na veri wakatali swali rangwali bazi na madamu minu na liswali himsashiwa wafanye suluhu ya mranda na veri msujini vanu kujesha tabu msujini vanu rangwema hayuata na leo kabati mrawa juu na mrawa mbwani mtsujini kuna wishia mwana mumrawa juu ya jate mro humrawa mbwani kunesha mwana mumrawa mbwani yate mro o mrawa hari koja hea hunu siwa mtsujini riha wana mjiwa hili vahamna mjibili hunu no hamba ndele tengwela pajiju nele tengwela bomna malevu kaijamba ndele tengwela mbwani nele tengwela juu mimi boba yili mbabangu hariza warangu auwane ye wanzo yetwenda le tengwela pajiju ye wanzo hende ela bomna malevu wenga wetsujini vanu ngonoze mileza mtsujini vanu hatandushanga karina ujuwarengo mfano mwema uwo rifanyama mijitsinza nawo hama mijilona mirami nji washinda na wama mjina mja wisi wanesiwa ye miji ya hatu ikobidi hena mji wanzo usome na waje wasome mtsujini ikahusha mramba adaroto daze za mtsujini we mrenda watundi wotondi hokumja hao kwa la utinzana okwala wotina namno okwala wo dawe ngabo miji bokwato wa baba hao wo bambazo misirini wabihwa waholwa maji izo kazi japaro jiri mtsujini vanu inde universite kuu ya kantino karna mjwasi wanrulone le beshe la universite ala furijere rijwa ukarizalwa rilelwa ngasina wandu wori rongoza ebera nje haruma tabuza wana anketi ekahadisi ya mjiende mahakama yozoba kisho mahakama ekeja ya kimji ubaidi me journalisti utanzihe nzo uzise eminjenda selea njauzisa selea njapara wakomori kwa jajua tujini tatiruzi saba haini mikajaja chatika tujini ndawazi se wazaliwa kunojo nuzi sanosa huja mitimru orongola tujini kujelewa selewano rongo wala mitimru wa urongola tujini tafsiri swala linu atafsiru kaya lingilo na wenyilo au kaze famizo mbili zonra ruza hangu sufala baraka mwenye nyumba yinu rongole yao womjuo wola mwana mshe wa mbabahe mrumsha hangu abo mwishiru Said Ibrahima polisi ikawa uone amba kashahidi tena wo wailanu mazahidi uo halole mwana mshwa hangu mzaze mzima hazamana na yeye hamba fahari akutwaminu kazini husu bili ndaru aliwa Yusufa wa yakawana na shenfu wayijirani dabanna banu mbaba mumrani mwanzani wangu wayishefu tena wayinde ya lela mwanzani wangu mfanami mbona nami wandu uwo wane wa wandu dami kabulo kami mtsujini tena ngazijaru ngo wamba ukaya kamru atsuhenguo mrukansi yo yahandani ngazijaru ngo wamba ukaya ambezahe wohafu na mzitaha ndoka na baraka timikale ruhusa mzitaha na wasa shatanzania shelezize ya ukaya mwenye baraka zamba jana wene wozise suala kajanjia au kaula mwenye baraka wa siasa zeja za notablo au daraja mji ujorongo ni wambi okaya huzisa mwenyuka yo wantujini ngwa victimu harumwezi yazali na abwe victimu yo geja wa sababu mwenye baraka ngarambao mwana mubaidi mwenye baraka zone sanroba vanu tiparo hambia se hamdimi njamba tarehe se hamdimi si hambia ya zolanjizi
njahambia bana ngabo ikiswa ya umuri gandu wo mabana ngabo msafu mwafefumu ngabo majama mromozi ekaudo ngabo madamu mini ngabo bazi ngabo amesesi ali tinaushida ni waze hena mrabo wetu ndai tarehi hamwiso Dr. Sedumari Abdallah mwenye baraka abaha mufti al-jumhuriya Dr. Rasul Maulana Ali Jamali Laili ngeyabo tarehi zo pia izo ndizo nsujini bani emagoba nsujini yomfukare hena gobabo watsozi wa rijali wa hensinu yawe yafajuzi alimsamilio yabo owinji wafawo wo ufahanti wo fasiasa abo zino azalia fanya oleo kati mjeni wala karnori marusa haukakarina ushanga apirizo karina ushanga honjilwa banuri roziwa haukata kandani wala sunjila nariwana nawo makati na ungo una mizinga suwa rweziba warirweziba sugombarana nawo ukantu jini wo kwaji bwana wo wana na wanu azalingwanzo hena namna yofanya tujini yanyisihe mabaki ya mayili rinjaruma nkodo ezitwa za makaimu za bantu warambie hewane na mrenti babu mjirikiswa la daho shimeji na shimeji fami na fami shasu sinda risisi amani zibakisho wakomuri wa dohamba yo haki ya hao chakar japaro masuwa wa mji masampanga wabaliye nsujini leo nasi mashababi rele wao izo azalata hao rambariti imane banu bazali oyesper ya udivize haukaya chefu de armée uwe hazahe divize wakudoshe majimbo ya Alpha Blondino wananya president we hazaha divize heni mbabanu walo shaka yatsone majorite yonde majorite mbaba hali ya joko mbabanu banu nsujo njia ya wapasue ilajo jonjia boresa zambonro haho wa ufanyile siasa nsujini wanziwa baka 2006 wanziwa urema jali koban urema sambe ban urema twarabu ban rurema baligramble leo karitu hanza wo mji kwa tutsaha ngwaona mwana jabo mtsuje wa hanzao mwinya kabana rumuma mitanu kajata nkodo mtsuje kajafunga wa mtsuje kajata pirizo wa mtsuje kajare tandu wa mtsuje urambia uomani utsahawo emanati mwini azalingena yashitsahawe ni sahabanu yashitsahawo no mjantu jini ngaruhambi yao Rais Azali Baba Lukumani karina uwana hawe wanwanru wa mana rizaba banu wamana hasibabu siyasa hatanru wamana fwaye umjantu jini ulawe nyafwamba wamba karija kubale zilahuka zijarengwa abo yo hamba zisa kiki henda jusashe kundisha hahe wabasuomja nsujini vaja wajiri malabe nga wanru walabwa o wanru wakausite nazali watsonge nsujini yalawe makati yala o wanru wa libi yawe amanisi katele wangu le balinu landise malabe yala ufaye voilà zihisa o wanru wa libi juzi abosisa vaja wajiri le balinu ya ukanga mungu mbababo ya deziwa itosha mji mmono zeneti ye mzima wa ishefu rizone sajuzi hade ya mbaba uyafungwa hamla huwa bahema na heshia bagotodola kwa mbaba hangu kajastahamili jabukawe wemkiluke kustahamili le bali jiri yabo wawana mmoneza ajiri shela nrabo kaijahuso mjansu jini kejahusu kejahusu hata mwinyi baraka walangu wa wana handugo za ajiri minu hamumtolo mfano emru yaka hambia wanu wende washitaki wanu mazahidi wanu na wanu walopirizo yaka uwares ane yaka uwasaidia wende wabira mwanza normali prefe na we prefe ye azali ye kiki shabu ya daraja za nsujini hambana mwedaru mwevu wa normali no prefe wahe bavu he amani kushatika urongo abantu tsambe prefeze rongo zinu kazi jamhusu haukako sedie amani abanze rone sokaya
ejoko kana hanyon roaji ya wazanro baba nsuji amuradema leziralelwa nelebela Hamada na mzee Sufa Mondoha na mzee Darusa Mwinyi na mzee Kajaja na mzee Mbaya Habdala no wananya waramio kaye wane wanukwa donja ndongo za mji wanukwa do hamarazitwa za mji wandu hamarazitwa zanti bayo ndenda ula shaze kabila neze fami wanukwa donjia mtijota habala mji na tujini namna ranzo mja hatuke ha amani ndwajineke ya amani na rido jaranje humdani ngendo dele suala enulo na hanyon raji enda watu ndelo toka mjini hao wotila na mro wahamraju na mrambwa ilo dele suala azali na kiki na belu ne darusi riwalasa devi kwa na ushinda watenkodo nsujini kwa na udivize omjansujini kwa jarenda ndrongo owandu wafungwa owailiwa wafungwa mazahidi emzima we hambo Sufana Baraka mazahidi wafungwa emzima we hambo Sufana Baraka munyenyu barongo lawo hino mongoni mwesha mfunga bala watabihithi zero akikuka enyumba rongo le yao yo Sufana Baraka vahe Sufana Baraka bada honri havo harengwa shahida sababu nde nyumba hino havo ya jaribulia rongo wao Sufana Baraka hapara ye mbaba uo hahamilembe nende mpare waje watinze mbe ya jaliho zila zijiri haundri hao ishondesha mfunga na shahidi ye ujwa afungwa handongo ya zitsangia shahidi ye ujwa hafungwa handongo ya undri hana action hawamba nrabo shado kamtsoka yabo nabo bakanu wenji shesha funge Sufana Baraka ndokaya hajabu anyumba esirikali ketsujibiwa wa mrenge wa mfungo Said Ibrahima uwo polisi hakaya abo hakwanza banza uwe hakazwa manyo halafu Said Ibrahima uwo jirani wawo imbaba li wa Yusufa yakawana na shefu yabo harengwa shali nti suala la mjansu jini wala nti suala la Mwinyi linu suala la misamalabe la hisa la kala siasa wanruwa sulihishana owana wao onti rowazali rowa Mwinyi rowa Sambi rowa tijirori tujini ke na mraju na mrawambwani siwanga na siasa elera ndelozisa kamati problemu tujini zonrabo ekangu anzo wa deplacer deba yeshawira hao ne sirikali shantu kazali ekangu jota nkodo ngujoto hao shabanu rimlasa devi ye mangu rano division jam tujini marhaba bwana munili jumla huku balu jibu na masuala hatu waweza karaka ziziwa sanga zendao na ukazakifu na suala mzima mtiti ngerijarma lezima la mwisho dukana ze habari zipata makatabuso yangu ze hali ya prizo tujuruka zabadilia shangazi lao na uzidi ranzio mlo ranzio mlalo ranzio mishana ranzi zendo pia ranzi magendo waja tujuru garambao sha tujuru ngandao na atubena logistics atubena no zidi kadhalika mba uone mtiti harma upande huo ngeri jara mwisho ala mwisho kana kazi ziwa sa zikadaki kwa maraba menji leso ala no pirizo mana mobile rikaiho zerezo zo pirizo ngari zijuao etartibu yo pirizo ngari zijuao banu rizambao le moroni ngwa wanwa fukari ekaba njia wanane abojana unraleo shangwa wa fukari le moroni epepe wa waruma takriban wanumengo mitsano mweja na abori waransaru mwe 20 takujukiri mchashirana wala ngari kwambia mwana mobile epepe banurizambao shamburobera njare ngatabuhithi epepe banurizambao yerasio walao ilambabawa yalone haiho ngasina mezivanu kwa jona bawa kwa jaona bawa banurizambao sardini tsano yondo rasio waniki wao harumengo mitsano no mweja sardini tsano wazirumao magobani yao awangarambao ministre de la justice udongo ambango alaonro sardini tsano dahoni keto shamtuzi fatuze sardini tsano hama purzonye mengo mitsano no mweja yobati manzima mengo mitsano no mweja ilambabawa wadohenda we wanahiyo ketsuhenda embandongo enda mwendo wadoruma mbantsanzi embantsanzi iyo abakwaturumia sardini
weda mwendo warumiyeze ntanzi shaba he shaula shidumo yabo sardini tsanu handu mengo mitsanu no mweja yo ya handani omshana yambangu ifanyo bomba indabada babo waja wabushi badari roha waja wabime mishana hiyo vatsinata ye wizara ujua kwa jaju ata ukabenda bushi wabime mishana wabangu wajo ufanya kwa jareje wo directeur ya nomewa nyumeni harudende le moroni hawona na shamrobe hawona na nepepe hahadisi nao haja habimie pirizo wala wakaye seluli yatilwa Abdulaziz yatilwa Metra Hassan yatilwa Shamsudini Sujani yemna seluli mwajuu ngabapula umwango yabo bafanywa mshana directeur ndawa hakikisha juzuka na ula mshana wa milwane Mfaransa ani ramie Mfaransa mshana una waziri yami ya ambassador ya Faransa mshana huo mshana waziri zine abaha endumba hiyo gabajoko tsotso ababohari banu ifanyiwa ngwele hadisi yonga rishukuri yao shakabati zahari watilwa mpango nziani mwana mobaidi ema pruzonye wafanya krimu warwa hitwa ngwendawo bazima hamatsuku tazina razamba ngwabehwa shambrobe halafu wanu maminer wabehwa epepe once shanga wondongora nzore shelezi ze waziri mruhamamba begozi yafanya maheshirini na mili pirizo ikawa titendo yaka involontaire bardo zambando mbabegozi kajafanya tendo involontaire karina urejeze hadisi mbabegozi ani titendo yashitarisha shahafanya tendo involontaire ani delera liyo sija volontaire vala sija volontaire sha timru ya dhumania yafanya itendwa yashipanga shetendwa shajija yafanya maheshiri na mitano aina mili emruwe yemni kwa grace emruwe ufungulwa yemruwe yekafanisiwa na pruzonye yafanya krimu haukaya eka mbuda za duniani harema honrudu hazata kondu ya jomrambuwa mrujuwe ya urengo endadobe ya mbari huna mahakama ya ujuwa ende bala miswaru mna mwango mu mahakama ya dondra salere haukamrujuwo hateka ya jorambaze nziyabaha eka utoja nae wa ushiyo suku ya wandu wakautawa haundri habo posto kajaju wangu endo ndari hajaru da parisware jezwa haukaka jaju wangu endo ndari wetide mruwazi wa krimineli nafanya mowa imani na abotuka kajafanya nai si wanadamu shambi ekaze mbuda za kilemenguni zisa wangumleje za bakisheza ahira haukabale jomkimkashete lwafanya mnyezi Mungu ndo yamhose yamhufirilie haukaze nje mazifanyao magobani yuho nguwaye kartwani la mru ya rahitwa ngarani lao mshinzuka wanumunga wandu wa rahitwa uko ujwa wani kwa grass kaze nrongowo zija za grass yelera ya grass ya mzengozi hichi wetide mru ya bidi ya behwa shambrobe ije kaya Abdurrahman rujoka yake tikeja kantinro ya uamiadi ya tanganyihene sufsaidi wa uamiadi bahi emru ya muwa ya karu mashetendwa nge Dar es Salaam hate manyoka deremani kajawa hakazwanrabo shaendrongo yafunga deremani na yambaye kajimiadi na woshi mechi wahe mkaribu naye bahi banguta mvua ya bitehe ya mamoni Nrujamangu esatimizi mahakumi na mili ya shiva watwata materiali mshinzi ya kanti hatola kavuka ya kaprokreri ya mfunga hajaleo ngeavuka wabderema na zadimze kawainde ya mfunga hahakikisho kaya habewa shakwe labderemani kajarenda shetilwa shinda abumru amandu wao uweye kajufaniswa na krimu ya ukangube wa shamburobe ngabo yeka yahe mwana nyasi boera wayimne jana wa maheshiri wa katombe saka na mahakumi na minani wajiri tendo ala walikoni ikawe titenda shidhumani ya shetendo sha ajali shajiri ya remo mahakume yafanya mitano au mahamiranda unua randa hamrika wokaja ka daime mwana nyahaji ikawo ye hadoba labisi ije ajali wejiri
yemijio miili iswamilihana zefami waswamilihana wakubaluko wanawanu na wafungulwa wao arumo binadamu wao kwa wazi wa makrimineli haukawa kawana ye ajalijiri kwa wazi wa makrimineli ukangwa bali wao wende watsanganyiwa mamafura na mwananya asiye mambo jimo yake na mwananya wajira ajali kao ani tia makusudi ye mzima afungulwa jimo abaki no shetendo nzima wale hadisi hafanya maha zaidi ya mitano kitendo sha njamba kwa jangwa shaa baha wanruboko kwa jufanisi wa na itegamru ya kansi ya jirudumu ya tondowa ya shaga ya belelea lena hadi wautibe wanruabidi watola shamburobe ali epepe wabewa shamburobe bobayi hukopi rizwani mrubala rijuesha mbeha rijua nehawa yabo nekembuda ya Mungu baba mruroho tolwa wende mrujota msajaje kahala wayabo yatsonge zefami zimane hawajiri muharba umruja mafura bo kwata yeye benga afungulwa kajajo kiraro juzanro akautawanda msuta umruja shamsudini woi haukaya karnojo rambe mwamba au kaye yekatsujilio abo shamsudini umjini heleji iliho kaja hukumlwa neshetewe namna shajiri yedoroha ngejominyo salama hensi wando wandu wavumulwao wamru Abdul Aziz na Abdul Aziz wedi dabahizi wendo hawo wanawati jodo eshelea wesikitiha edawle ko bidirenga mezuri wambeho hawo ebenge ekangwanza wale watola wende shambrobe iliba wale pepe wabe maminer bawotinde makirimu naka wavumbua haukaya ngarjua wezaredeha wawandu wabidi wanikwaze grasi za hao hezi tendo wafanye neze hukuma wahunra akaka banoro hamzimabo usalama hezi uranani swala la mwisho baadhi kifo mpango adone jema swala ya sayama fumleje kama wenze au kazi da kala kazo kif kandari ni mbabi hutuba itekeleza baada ya kawela muhammeni muwa daula urumwe daula makatamuso yanu bwana Colonel Azali yakaupara manotablu ukawasubirishe wanahensi inu yabirilia ngahuswe nini yabirilia ani kaupara wananya kawaje wakensi za bilazi biri ani mpare manotablu wafanse suru ezajiri amfikiria mesa urunga diskurinu hamwiso nile suala la husu sente ndio opposition waona jana ezala wanayabo na namna wajipangao kutekeleza makalima mangabi yabo harumwanze nguzo mbili siasa hazima noriba yompango mjitamko mwenye baraka usikwaje na waziri zamani bwana Abduswe maraba menji manama ubeidillah andani do hanzara mbiye baba Lukumani kolonela za Lukaya ebani ye urumodo atarambia ukaya na mwende mwatsa hewandu wajari suluhishe na mabweno tabilite jeru suluhishe awakubalukaya katiha amani hakubalukaya sheralo nisho kashija mstahiki aukende yabidi ya paro wandu yaje yawambie umanulio tafsiri nini tafsiru kabanu yende yamba ngerais yende yamba kanzi yende yamba ngwanzi wano wa Komoro yende yabidi o wandu wala voya unjila bana yawambio kaya sijo mrumani mwende mwanza shondo na warendambi wansamihi batina uzifanya tena rijerejelane rende se daure shatindoka na mjemri suluhishi amjoni kamfano atayintsesi mwana mobile ngasina mjufumowo washibatsa na nsujini banu yohambo umuridara we kumji wala umuridara wala ropu wabwe na tena hakana mrumshe hakana wana hakana mvu muri daraja zitsojiri zijiri hajuhamo oya juhamo zetsunayo juhamo baheka ngurongoyo amba ewandu zangwe kamode mwatsa hamwalimu yanangalia bantsujelewa heli njonao kamsojonama ngamimjufumo na kalesa ngamjufumo kamode mwanangalia mano badua mwabeza mwana badua bamsojonama mjufumo bahizo na isi ya hamba mtweshele ya umuridara baba nura isaji hisuka katiwae ani njamba katiwae najisika kati haramani ani
sindoka baba nkatsu ngujihisu kange aninge tranquili baba ngujihisu mwade baba ngujihisu kaya wakomorizo kwa tsaha mana uwo wale tena kusona kama haelewa kana kajelewa nabo entswabili tuole wongo shokali mwaji mwanzo aretewa yabo helewaji bokweni sa yamba zilamba mnguna mtumetso bitsata tanziro amatsinda yetsinde yarongo warutsolinda eziteba zijo jeri wo haribanu heni safu kwa mguna mtume mnyezi mwetso mbazambuda yetso jiri saitendwe zero ranga shida yashifanya juzi yoya handani yabili silungu neti juzi wandu watiye makalma ya almaruhumu mwenda mbeboni wahe komor mufti mzamani fundi Abdurrahman Said Abdurrahman bahaka hone se namna rengo huru ne namna ya ndola ne namna ya he amaniyati ne miji ne namna wana he komori wako suluhishiwa ekatsorengela ya rumia ya rume madhama nadini aloye nao ne mana utablo waezia lo nao wenda watsaho warendo zembiwa samilihani yaudwazo kanzu wanijuzi bajuhano tabla kwanza mweshelezize hawafungu hawatangaza hazinzi jiro sambi yaudwaza bobedu kaseli Hassan Seli Hashimu ngaboka imahentinu na manahentinu yatunda Seli Hassan ekatswanza mrende rushito hilu ebani mwanzondo baweshelezize emekabilite yangazija kwa Jaruma Seli Hassan ende yamwambie yasise amani yasulisho wanahe enzi ya kwa Jamruma ekajawala pizza ya wajambisa ya tuwareseve ani ndemana njusi sawo kamtweshelezo muridara ola mjufumo mbatsa na msujini vanu wakati akajuha moyamba ukaya na mnombe dua bansujelewa engera isambari mwembe dua rijo mwomba dua bali balata sedasa na kwanza mwombe dua nuhambo hemikro hokabi ridua vano haraya ya zungua haraya bahwadua vanwera isi wende womba dua sheka dombela rudua haukende abidi yomba dua noka tsukubali yomba dua leweti tokeni sajorenga turubini ya twamba rongo tofauti nizo ajoko fanya yo hamwiso mtsanza ni yarende na valera ku hamwiso arumailo dokayaso kuti yamba ukaya Said Ibrahima wakabanu nemila ya kabanu nezada za kabanu owadojo hawesuluhisha Said Ibrahima na veri na bla de notabilite ya kabanu makaimu nana owanwa siyasa wa daraja za juu ne mafundi odojo hawerusuluhisha minga mkubalize ereri bami mwanadamu mtu aminukango kubalize ereri hata mtu kubali izofanya warumale jumba la mawakala leo nizo zanzo zirendo ali mwaji leo nizo wazirenda nzuwani juzi kutukubalize ereri hata wawenda wado mzigiza daye waye yekana konse ya mwishili yao wabo wangiza nzuwani katakabanu daye waye kajakabanu ndemana ya to wafete rukuni yakusonga noka ya wansi wandu alo tranquilo wajowezo arendao daule tsona shahasho ritsondra msaada yasubutabe he wandu repo ya konje ya fete ya itowe bo place independance mrobo kana mnombe dua bezo ni jisantelo ntujo nalezi kwa siri mwambi ukaya bwana raisi ye krimu inu yodwenda nenjeza wakati ijwenda hata ye krimu njaho etswani ngojopa hitwa hakaurona mza hadisa stilo hajagomu endata hajawalanda hajapuchara hajakononde endata njamizinga so yabasa imbabaisa ye criminalite njozibani abahanda wanzo ajihisokaya ngabo wade wa krimu ulozibani ngekabuno kwazitwa majani wanzo ajiratrape ya hilibo wa komodo wekufani hana na Said Ibrahima hata ondo wingune shirani shansi wekufana na Medabdala hata ondo wingune shirani shansi wekufana na Jauhari wekufana na Taki hata wera isi maksusu nkau kabajaha jawaru mwensi ino hakomi ujomo waze mila ezabili evanungo habili wa baba na mila ndawa na ngada okwe milawo huirohora bonsi yengada hawo huirohora bonsi hateshe oshaha oshipua haukaburenge yengada hawo ne mila ngolwetezi za wamba tsami wanamjo ifanya amrutsu njwa mila nge ya habili wa mila amrutsu njwa ngada nge ya habili wa ada karadhu ndo kana baraka kwezi
mbaba lukumani rais haukawe rais ukaba muparovotewa shari utsahau ukaya ranti ye scenario ya mizanseni udotezizo wa komori utezizo wa komori si uhando kazi ngutezizo wa komori umojoshe zo ajuza mbale ona mau mojoshe mawaziri wahezo wa johama mojoshi roharibana anula mtezo ya la madharau ani ila boneo ila kibri akibirusho wa komori shamzi ya tsusuwindi emananzo ambe izo ndabo samba fawe matso au kasa mbile ndandro amoroni juzende wa mlaulie wa mtambaro niho jamweti weriju haukaya nguzuhe matso matso ngafao hesaju we hatwariji ra osambi haone mabale yare masambi haja kwanza ajikause leo mfanyise sulu atimba galina sewae afanya krimu na ziye krimu hiyo urebe urike hambali kwamba kutina mrandrazi kutina shawiri wende mfaume wende jibrilu wende mtume wende kabaila wende mnadahoni wende esperi wende mfoma bavu aya jere uranti bamukadota na baimbo plus independence nda wonati ndami wonati ndawe ejuma rais ndo wote Mwenyezi Mungu na mtume uranti utiteziziwa ni mrutezizo wangu yebada abo huisha suivre yaifanya kuishia para wangu imojone ke notabilité bro henda wajo wa bulo mwangu yatojo wa dharau mojo shele kalma labelu na Muhammad Hussein na kiki na msedi mojo shezo wa Johan rantumba kana baraka ulamtezo na madharau ya dharau wa Komoro shamjoka madharau fanyo wa Komoro wa lobonzoro wa lohundani mtsami ko mwiswaho muyi na woso andi sotanaba aukezo wamba juzi wono mru ya tawezi raru umranzo suluhishiwa na wende ulone shawiri vati heja warumwe masiwa yanu bobai surembendi ngamono ziro hamba nswami hingeni hara ingena pwe wanu yebano kokutsa hawandu abo hungindi mramba ali muradi shati ndoka wandu dorenda nambi no wandu tsotsanganyiha rijerende sembi yenti ngamumrumoni eba mukubaluka wondu warenda nayo homo nenia huwaruma wandu nde watsahisamaha hatotsa hoje wosuluhishe rantse mizaha ne mizaseni leswala lamu ni baraka ne seni ne opposition njajwanza rizinjie ne sente eclavio rizamba munyibaraka amba ukaya bala wande hawa habili shughuli shakwa jaka zosi chaze msuzini wa joka zosi kutiba hemru wada na mila haukaya hatela fanyengada nge haka huenda veze ya vayema vazi ya mila nge yarenge ngazija shaka jarenge ngazija moto apeu au mnamji awe yarongozo wa leo kole mwana msujini mwana henyafamba awarongoza watujwa mila yabo zenrogo wazamba juzi kuishia lesu ala naduzi so musizoni abduswefu atofanja wata emis ani emajadiliano yesa ni kwa mikirohe chamu za tao akaramba bwana abduswe akakonese tofauti ya president na president de la republique kujadunga vanaka usomese marai namna daula baina ya rais na rais de la republique ya ukaraisi wora isibai raisi de la republique uwo wa hema raia uwo yi raisi dahi shaweti raisi wa republique haeleza ya espero wa siasa wamtambuka bwana Abduswe evanunga mambila nao kweli babanu wewe ukahwenda rumaze voto ambilo kautawe bamfoma dziwa ningu jorenga haukarangua me gwanzima yaboti mlinde na rongo hujansujini banu ujambo wansujini wa uvote lebe alamze kaje jawo hambio kai kadi barumi wa kur supreme hakubalukangu jo voti si wansujinaru jo huvotate majano utawa wenza yakujambo kango geometriza zani leo mkana mzimba henzahe mkana kampanyari henzahe komrelewe system na Jafari mercenaire gani yabo ngamtsongwanza feblashi na unatede na ulantrede na cafe komrumelewa nizofikirio shengetsinde diaspora ba au kaya subutiri opose wosi sezo rifikirio kwa ende hazia haki sikachonda rosema suala ya bizu
ukaila kartwenda ruma mahaba yajo wajibi au masuala jo wajiriwa sire uzisale suala hazahatu rambezo rifikirio nizo wakomori wajwanza zuzisiu shara zida haramba ndongowo za ndahubini tijimalezi na Sudan na tijinda hubi na Tunizi haremara ya wojizubisa waturambo kaya ewazubisondo dawo wao riwambe ukabanwe kamara nga mulindo wajizubise yoger civili ababa narele okaya nyisendika ni masendika ni masendika chaniti parties opposition riwozi soka eroli ya mro opposendi emaneka ubidi mjerembabe la mone ye fedha he nsingio nazali atema pesa ifedha heji yaronda yarenga ya ulawo wanu ili wadu ambandawe vaccine ya hatoka haraka jani kwa msaada katuvumbua utorenga hali yeno wanroa ngene mapesa ngene leja ishi ngene mahakama ebanu nyinya ndo siasa nga mwanzo azalia wa badiri ya wahitima ya towafati hazamazarifu wanaba sambakisha jema kadiria ne mashadula ne mamuridi ena msabaze sendika hanyu ani keno kimra sasa rambe okemara hii arizubo pare ngatele wando sentele poiso ngosana sendika ya mafundi eliwa karjaliwa karjakuba badanu insendika opposition ani scenario zandrabo na petiz ebani hawa warohora warede rusohiru alafaje wadorifensa scenario weribabesa hunu halafu watu rekubaluka wanudema opoza ufuna basi jusu unataka kabata karavati kati yoti karavati na kotina kandu na mazatu ya tuwaposho opoza zinzitendwa abanumra siasa ndongondraru esperimu mze monopola zamba ngo njio haruma yeyezi ngo ani walewe hadisi ngo uoye ulo yabo ngo rumo basi walewe hadisi ngo njio awekahu wabo ngo fungwa ekahu rate ngo uo ngo rumo gwelewa shaka msina hata mdonisho shamunyi baraka ajibu abana rimlinde bo haribanu banga sina hakisi ramzisa bango ajojibu harudambe diaspora ukana mkemaki hamwisho baidi ritilete ngarilinda wamba ukawakaza shuhuli ngamfereshewe diaspora kamili na mtahasamaha wa pari au katika urongo wa rume mitingi ya kapari juzi mfumbili sifanya dakika 10 mawasiliano ya nguha njawahi na atimizi eduskuru ya hangu haukati kwanza njie za mzee Sedi Hassan ne notabilite ya ona na pari na Faransa mula ili wasuteneze fikra za mzee Sedi Hassan kiada na mila nezembio za ho wakomori wazendao homsijini rais azali ya sijinoensi lodele kalma la mwisho na la fundabe au skitif yelinyi nguha connexion ya hangu ito balwa fia wapara hata ilindu lindongowe kejakiri ngamtsaho samaha na urudi ni washe marahaba boma nitukuza maonoka mimru mkomor mimwana mkomor kabula hokutangaza jishamiranya ya urongwaru mwe marengwe yanu haukai nsi marahanda horongwaru marengwe ni urongwa marengwe manene ubaidi na alimkuba rongo Mwenyezi Mungu tsikule banu mjitwalize banga mjunja rumwe marengwe yanu ili mtu opozera mudaba ha maudu mke worenga vamana maudu mke wovote wabakota ho gouverneur maudu mke makaimu ya urongo lensimu mruka himata zenrongoza mja ngeyamba nguzizingaru banga zito humfotoha zimumruza ndisara ngutitini habuwanizo halafu ho waswili kuti mfumato vanweza runda zinu ne madhwamana wariruma one urumo kaja tsabu hototoni kaja kanabe ya hototoni kaja ngeshi haruma makungumano lewa jarenge daula ngwende so kifumato akwange mjeni mwenzi ngemjeni ne mila ngemjeni ne ngada ngemjeni ne diaspora haukaka jaka mrwa marengwe hatondo jondaniyo jibalilia leo tsazinzezo amanazi wajilia hoko wandu waruma wona zalipia we mnatengwe ni mjua womese mzima abo womsedie
le ujala siasa lahe pia shemna tengweni owadunga abo pia bo biramezi sitange hono mru tengweni jamais do dahoni do garini do hazini ba leweze do amana ziwajilia wanzo watensi gel civili haukaba na ruwasamihi wanongo ambao ukabango afanyo njema inti kusudi haukaya eni yatsutsabu hautotoni kajatsabuha yatsuona mnduhazi kajamona yabukwa nomjua shewendrini aukakwa jashituma kwezi ngarika zao bantu rimwandenuka ya siwa komor kabula he hazinu shabanu siwa komor kakabati nti abonti mtangazaji kanti raia abonti mtangazaji wala alimkuba na ubai mrati risome utangazaji haukaya vaha mtangazaji wa daula vaha mtangazaji prive vaha mtangazaji ikao eukahari na hari yatsawa yarumishe utangazaji wa daula na uzingare yatsawate utangazaji wa prive na uzingare yatsawa yake utangazaji wa hari na hari na uzingare ngazumdwa ile uka harumwe hazira soma yinu nefundi watu ngwajo mba unono ela sadaki mwikaumi humi kamdai haukea ni kamdu elimu uende ya zamru mongoni mwa zamru minga mumshukuriyo harisomo ukaya kabla he mikro yinu shawe mkomori kabla he mikro yinu banu zalo adahonu zalo aruma mju zalo aruma bavu ekakuja zalo aruma mji kuja zalo aruma bavu kuja zalo arumati yabokuti yabo lazima udafiwe mishinzi yonde ejo hunike na fasahe hazi lepengwa la he daula ngalipulwao lazima rimerihifadhi daula ngo wakati weke daula emizani ya daula irejei yabo lazima rijerejei harumaye hazi kisharia kikanun haukaya diktatur yekajustehilwa ni demokrasi ngamjo urisamihi ekarungwa nai uwondasi Abdul Hassan ekarungo wanro uwoselizi wa Mwenyezi Mungu amtuka owanrundasi wasi karina ujoka na isi mubilu nrandaru owarizanda alawa oze kabilanda zilawizo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaba wangalizi watukufika yao mstahamili harimwa ye zilimo jana na mfukari mdudunga hunu Komoro harimwa masiyo mararo mdudunga harimwa ye Facebook FM ni mdudunga harimwa sheni hato YouTube ikaya o harimwa mbiyano lokani mafani wa Facebook FM televizio yinu kakoli ni uyanza na mwende harimwa sheni hato YouTube harimwa FCBK FM mwende mwa abone harimwa sheni yinu ndodunga mipango yinu haukananga wazipindi kao kamna ukana ushina domikanizo hunu shanga dosha domikanizo harimwa FCBK FM kao yone page ya hatu ya Facebook kao jomparani hawinji wala kana uranti uzishemeza ukana mwende maabone hilo maraba menji bwana mudiri jimla bwana Abdul Hassan haukubali ujibu yale masuala ya hatu si watangazaji wa Facebook FM harma mipango mahususi ya hatu haina fumne na sikarna ulawa heni makati kwa toka za nimeni bekelera na inu hilo kana uranti kujidia njeri uhoji haukana zonde za hatu na mkubali zentosa za he uwe nipango pango hunu ranjima nama Ali Abdul Kubaika yao ya habibi ya gamata ilitambu ya kila machine utambazo uyenezo harma ule mengu manama kama Jibaba ulona mitambo ya kila machine hiyo radio Majapari FM hiyo Lyon manama wale hunu radio kazi ni alitena ngajoba Mwenyezi Mungu ekaola udungore gaze roho yani halakal mauti wala utona ngozo haririhiza ngajoba Mwenyezi Mungu mtukufu rihondani harima mipango ya mada inu eze jama zilo manga nananga zija na ikawa itoka wabili potobanga mjozi durisamaha ajozi durisamahi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.